बारी सरसरी जाते झोला कापड़ वाला बारी सरसरी और बारी सरसरी है भैया बारी सरसरी बारी सकरी रे भैया बारी सकरी जाती जाती अरे जाती झोला कापुर वाला बारी सकरी ओई कापुर में गो कापुर जाग भाई শুনেছি জানেন এবং জমপাড়ির মাঝখানে লাল পাতিয়ার বন ঝুরি করে নতুন বাজার বসানো হয়েছে তাই মনে স্থির করেছি বাজারে যাব শাড়ি আছে ছায়া আছে ব্লাউজ আছে খোল আছে সুতো আছে যত রকমের মেয়ের জিনিস নিয়ে এসেছি তাই তো বাজারে এসেছি কি ব্যাপার বাজারে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যে তাই বসি ভাই দেখি কখনই আসে আমি এই শহরের আমি একজন নতুন ফেরিওয়ালা আমি একজন নতুন ফেরিওয়ালা फेरीवाला 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 এই শহরের আমি একজন নতুন ফেরিওয়ালা दिखे रे सामने दुकान बसाচ্ছিস কি ভাই এই সাই সালা আমার সামনে আরে ভেঙে যাবে মাস্টারের জিনিস সালা দিকে আয় খরিদ্দার আসবে আমার সামনে বসে গেলে মাস্টারের জিনিস আছে ভেঙে যাবে ও মাস্টার আপ কুরবানি দিয়ে দিব ভাই হ্যালো সাইডে বস তুই কি আছিস ভাইয়া দেখে মনে কি হয় চাচা লাগছে এটা কে এটা আমার নাতি তোর ছাট হ্যাঁ তোর ছাটের মতোই আছে ঠিক আছে ভাই নিজে নিজে জায়গায় বস বিক্রি হচ্ছে না দেখছি ঠিক কি কি আছে ভাই আইনা মছলে লাগে মছলে লাগে আর কি বলবো গে দিদি दुनिया बेला हो गलो हम सुन लियो ने कि निकुड़िया बोन कट्टी का सुंदर एक खाना बाजार बैठली वो बाजार में यदि मच्छी नहीं बिके बोले जी राजा से उसे नहीं बोले किन ले तो जाए और बेला नहीं करबो जाकर मच्छी बेची देबो और घर चल आबो सबसे फुर्ती जाबो और सबसे फुर्ती आबो ओ हमर मच्छी छैलाया पानी झील के तोरा लेनोगे बहू बेटी मिल के ओ हमर मच्छी चलाया पानी झील के लेनोगे बहू बेटी मिल के पानी झील के ले लो रे बहू बेटी मिल के हमर मच्छी खबैया बड़का बाबू भैया हमर मच्छी खबैया बड़का बाबू भैया
আর কি বলবো গে দিদি এই মচ্ছি এতে সাথ চাই না এই মচ্ছি বুঝবে তোরাই বিনা তেল के ले लोगे बहु बेटी मिल के अमर मच्छी छेड़ा अपन दिल के ले लोगे बहु बेटी मिल के अमर मच्छी छेड़ा अपन दिल के ले लोगे बहु बेटी मिल के लग गई तो बाजार से के साया ब्लाउज खोल सुतो जाए अगुआ कि ना जग्गा का जबो इते जग्गा अच्छे से के दीदी साया ब्लाउज खोल दीदी जे सुतो जाएंगे मच्छी ले लगे मच्छी ए मच्छी चाहिए अच्छा अच्छा मच्छी चाहिए काकी थोड़ा उधर बैठ तू हिंदी चिन की रहा है हाँ हाँ उधर कहाँ है बेचबो हाँ तो उधर बैठना कहाँ है दुकान हमारे भी चलते देना तो की बकाए में छोड़ा हाँ देख झगड़ा नहीं करें मिलने मच्छी नहीं चाहिए एक पौवा मच्छी चाहिए बेची देबो घर चले जाबो हाँ तो मच्छी ले लगे दीदी मच्छी दीदी थोड़ा दूर बैठ तोर जगह का पाला में की बोल की रे पाठा हाँ 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 मर वहां पर जाकर हाँ কি ব্যাপার इटा जगह अच्छे से गे दीदी मच्छी ले लगे मच्छी ले लगे अच्छा अच्छा मच्छी देंगे ও ভদ্র মেয়ে বলছিলাম একটু ওইদিকে বসেন ওইদিকে জায়গা আছে আমার। मैं काहे बोले तोर मऊ के जगह मैं बोले नहीं पारे मैं बोले তুই মায়ের মতো ওইদিকে যা ওইদিকে যাও कहाँ पर जाबो হট মারবো কে কি তর্ক মুখে মুখে তর্ক তোর বাপ মা ওইদিকে যা সম্মান দিয়ে কথা বুঝে না রে ভাই झगड़ा लगा दो की गे दीदी यहाँ पर जगह हम नहीं बैठबो यहाँ पर बैठबो मच्छी ले लगे मच्छी तू बात नहीं मानवा के ना है थारी साला उधर बैठ हाँ मच्छी ले लगी गे मच्छी এ ভদ্র মেয়ে চিলেবি গে ए क्यों तेरे पाठा আমার দোকানের সামনে ए बैठ ले तो क्यों लो হট ওইদিকে যাও না फिर हाथ बोले तू तेरे मऊ की रिश्ता जगह रेस्ट करे ना पाठा आगे बोल बिना। तू की करे पाठा तू ए, हाँ? ए, बाप रे का रेस्ट करे ना वहां पर बैठे तो यहाँ पर बैठ ले तो यहाँ पर बैठे तो यहाँ पर बैठ ले तो कहां पर दबा बैठ को अरे ओइदिके जाओ, ओइदिके जाओ। पाठा আমার हाँ? बाप रे बोलने वाला पाठा रे ए, दुकान आप- ओकर जगह किन ले जगह रेस्ट करे कल जगह वाला ओकर अरे आस्ते बोल, आस्ते बोल। मऊ की जगह হট মা কি তুই माया जगह ওই ওই जगह ওই অভদ্র মেয়ে অভদ্র মেয়ে अभद्र खाया तू चिने ना तो মেয়ে আছে না? बोलने वाला এই মেয়ে আছে না জার্সি গায়ে আছে রে ভাই তুই মেয়ে না জার্সি গায়ে ওইদিকে যাও ওইদিকে যাও बाप रे जखा वाला रे ओकर माऊ की रेस्ट कर जखा ओकर तर मोर जखा वाला मां के जखा वाला रे यहां पर बेचते यहां पर बेच ले दे तो यहां पर बेचते यहां पर बेच ले दे আরে এদিকে বস এদিকে বস এদিকে বস ওইদিকে যাও অসভ্য মেয়ে কথা কার বেশি কথা বলতে পারবা ওইদিকে যাও तू देख में नहीं क्या কি করবে একদম ফুটিয়ে দিব এখন ফুটিয়ে দিব তোর কপালে तू देख भी नहीं की हाँ तेरा मोचना आकार काली माथा ना भोग दे कवर माथा तू चिने हमरा কুরবানি দিয়ে দিব দিয়ে দিব कुर्बानी में हमरा रे पाठा मां के जखा वाला रे तोरा हा जखा नहीं बैठ बम्मा जाओ जाओ जखा ओकर माऊ की जखा रेस्ट कर कर कली जखा ओकर रेस्ट कर ওই মা কি তুলবি না ওই মা কি তুলবি না ओकर मां रेस्ट कर जखा ये जखा ओकर मां रेस्ट कर মা कर তুলবি না ओकर बाप रेस्ट कर पाठा ई जखा ओकर बाप रेस्ट कर जखा वाला से जखा वाला तोर जखा नहीं बेचबो गांव घोड़ी घोड़ी के बेचे हमरा पाठा এই तू चिने হারুয়া কি বে তোর দোকানের সামনে বসে সারা কি বলছিস তোরা কিছু করতে পারছিস না আরে ভাই কি আছে তোমার কাছে কি আছে কি মাছ আছে মা
কি আছে দে করলেস দে हेलो हमारे भी कोई मच्छी चाहिए ওই তো গে तू की मच्छी लेबिन तू की मच्छी लेबिन কোন মাছ আছে कोई मच्छी আরে ওই তো গে কোন মাছ तो बोला रे पाटा कोई मच्छी ওই তো গে तो मैं की तू की बेर दिखाई तू की बेर दिखाई तू मच्छी ले के पाट सुन भैया কোন মাছ झगड़ा आट नहीं करे बुझे पारले হ্যাঁ हम मच्छी बेचबो और तू अपना व्यवसाय कर हम अपना व्यवसाय करबो ও কই মাছি এটা मच्छी चाहिए कोई मच्छी আচ্ছা ঠিক ছাড় যা দে कोई मच्छी रे पाटा कोई मच्छी तोरा जाएगा दीदी सबको पैसा देवे हमारा हाँ तोर मौगी नहीं मौगी खा ले पारे पाटा तोर मौगी नहीं बरका टिक्का लगा काल से मौगी खा ले पारे जो खा लेबे এসো বন্ধু দেখি বন্ধু নীতি নীতি উদয় গো সূর্য ওই না নীল আকাশে আছি কেন উদয় গো সূর্য এই না বাজার মাঝে গো আমার মন জুড়াইছে তোমায় দেখা গো আমি পাগল হয়েছি তোমায় দেখা গো নীতি নীতি উদয় গো সূর্য ওই না নীল আকাশে আছি কেন উদয় গো সূর্য এই না বাজার মাঝে গো আমার মন জুড়াইছে তোমায় দেখা গো আমি পাগল কি বলিলে ও ভগবান আমি মরিলাছে তোমার সাথে কইতে কথা ভয় যে মরিলাছে আমার প্রাণ ফিরাইছে তোমার ঘুরতে ঘুরতে এলাম গো কন্যা এই না পথ দিয়া রূপ দেখিয়া হইলাম পাগল তোমার লাগিয়া গো আমার মন জুড়াইছে তোমায় দেখা গো আইনালে হলে হোক কন্যা আমি দেব করি তোমার পিতা ধাত্তরিয়া লক্ষ টাকা ধারিব আমার প্রাণ জুড়াইছে তোমায় দেখা আমার প্রাণ ভরেছে তোমায় দেখা তোমারে দেওয়া আয়না গো কুমার ছুরিয়া ফেলিব আমার কাছে করিয়াছে কিরামি দেব গো আমার প্রাণ জুড়াইছে তোমায় সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো বন্ধু সে আয়না পছন্দ হয়নি তার সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো কি বলছে সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো কি ভাষা বলছিস সব তুমি সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো এগুলো কি ভাষা বলছিস সব সায়া সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো ওই কি হয়েছে এই সব নোংরা ভাষা কেন বলছো সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল হট! কি ভাবছো তুমি তোমরা এটা কি ভাষা বলছো উল্টা পাল্টা কেন
সায়া শাড়ি ব্লাউজ খোল সুতো। আরে ভাই গুনতি করতে হচ্ছে, কটা মাল নিয়ে এসেছি আমি। সায়া শাড়ি ব্লাউজ গুনতি করা আছে ভাই ভাই। হ্যাঁ। গুনতির মাল আছে, এই লো- সায়া আছে, শাড়ি আছে, হ্যাঁ। ব্লাউজ আছে, খোল আছে আর সুতো আছে। ও মানে তুমি এইসব বিজনেস বিক্রি করছো? ঠিক আছে, বিক্রি করো। সারিলে হলে হো কন্যা, সারিলে হলে হো কন্যা, আমি দেব করি তোমার পিতা বাঁচু বাইরা গো কন্যা, 1,00,000 টাকা ধারি তোমার পিতা বাঁচু বাইরা গো। তোমার দেওয়া শাড়ি তোমার দেওয়া শাড়ি তোমার ছুরিয়া ফেলি এই না বাজার ছেড়ে আমরা তোমার অন্য বাজারে যাব এই না বাজার ছেড়ে আমরা যার ধারো ধারে ধারো যার ধারো ধারে ধারো তোমার তারে গিয়া দেখো আমার কাছে ছত্র দণ্ড গো তোমার কেন তুমি ধারো আমার কাছে ছত্র দণ্ড সে কি ওই তো বাজারে বেহুলার রূপ দেখে পাগল হয়েছে। বেহুলার সতীত্ব নষ্ট হলে ধরা দামে পুজো পরিচালনা হবে না। এই মাতৃশিরা বৃষ্টিকে স্মরণ করি বর্ষণ করতে বলবো আমি ওই বাজারের মধ্যে।